ite ki yira buye ne ma akuma na fe woro la kwati se otumana na ele bi yira buye le bira wa am kunta wal ma ele kera min al alina wal ma ele kera mo korta ni grade ndole yo grade ubeo kala iblisa ko ana akone ti mo grade ndo ile menne ele ko ne la ele mi ne kwafe me ako ana ne iblisa fana mi fle ne bara bara kai ne fana ko ne ta fisa meno kwa le fana ka fisa ni sabo anana le soro ngoni si zanakane anana soro ya anana soro ngoi iblisa lo kwa nana le soro ya kwa le kan sa ale dugulo ka tema kan ale ka kora ya kwa nana le soro ya kwa le tiso na nana ye min dara shitana mogol shitana anana soro ya anana soro ya ay mo mo ba ko na ko president mana do soro ya ministre mu be mana do soro ya ayra wolla do nyina obele be me oluma o ma del halaka do ngasi mairie ko no kuma te présidentiellement akodi ngosi dana kanu iblisa ya nyo fo amode mo mudu ko la olu fana bukuma te ni olu fana kodi ima iblisa ko le ko ana akonde iblisa ko ne kairo ne ko na ta fisa no ne ka fisa ka temele kana sabu ne mi lo atano après vous follow iblisa fla après vous follow ira alara o alaina ako kala ke tani ne iblisa da bere bere ne danga bonoro le konnana ya famu ne danga bonoro konnana wa kala ke da do ni je ndande do ni danga bo bolera kanyina ko adana ele nyira dana ka bonoro no tasmai ya famu ni ko dana ele nyina me ale bora bogol la me bogo ka bon tasmai bogo ka kor tasma fana ale nyina na ole ko ebe tasma bla am bogo ka ya ka mene ka samunu ka be abe mene nay o tewa mene tasma mene nin twete ka bogo wara che kana bo aka do fa aba fa ale nyina na o yorle ko donc nanan soro ya ni iblisa ka kumalo iblisa ni nyogone fo me ka nyina ko ala bi mako min bi femina de ele min bi ya mena eta nyale olo o ko so na min ba nyana na nale eta nyale do ni ti ba nye o do na so iti be ya mena akamule nya foi dongo iblisa ka kuma kane iblisa yo le fo male nyina ko femin fendo be o fanga ka bo fendo e ale nyina ko ji ale kan na nyina ko ji boni kwara raman masal na jile soroi aka danu folo o kera bogole ale kan nyina kuma kan folo du badara we la ilaha ma aka danu folo o kera bogole ja ji ne jara ka ke bogoy ala ko aka yele sanfe comme ina fo aba fo le jeunesse ko no jomna ale yele sanfe ala o kera sangole jin to e do ko aka jatuguni a jara ka ke bogoy ka sor ka kuma se ka fe un dantugun ga bo akono kana nyina ko bogo ka koro ni tasmay mais ale ya ke wolo yoro ni o ko to ni bi fami ala ke lolo ande la ka ko yango kanande hakilima han na ka karamo ke den wolla nyina aba ko ka karamo lo hakili juman kama ele mi kalankara karamo ke men fede abi les on dire ma lomona ale ni den ne tibi nyonga nga siga to les on dire kanande hakilima aba karamo den bo ko to han na wolla nyina ama boy ka karamo ke la ama bo joli ne ale joli ne da mo karamo ke ne joli ne tibi les on dire ma wadini deni les on dire ma do ele ba yira kwa wolla ele nyina me ambe ala ka lone mi na deni yo dima parce que o joli ne tibi fa jama marchera ayo dima wa abi les on dire e fana ma o wati abe grave deni fana na tuguni o ko to maro be ni na wuli kana ta karamo den so ali ya ko fa bo na do ta na baraka lon ba kana to ka barira puisque ale min grave ma grave ele tara korban la man tara kana de pas le bi joli la min bi gravera la o be o men nimbi fo akilitigo le no te dalman sin dara de toro fara ba o sin dara de mogo abo fo mogo le mais bon mu jeni ga do mogo foro ko lu sin daro donc iblisa nyina no yoro no le ko kanyina ko ala ba le iblisa dana ka bo tasmana lomina ko an fa adam tube ala ma fo le ko ya ni ne fie ka do mogo ina on wala na ka nin le tibe ale dilana kanyina ko an fa adam tube o ati ale nyina na ole ko ni ole iblisa seke ko jugu bon mais munu yo ke fitrima wali alo yere boye do na radra kara fitrima wali ala kan ki fitrima wali ama
ala kan kisi yɛrɛ bonya ma ya ye ayo le fɔ ko ne danga bɔ tasuma na ka ne danga bɔ bɔgɔra donc ne ka fisa n'a ye c'est à dire ale y'a ye tasuma bɛ tobili kɛ et puis a bɛ lumière bɔ ale y'o dɔrɔn de ka ɲinɛ ko n'a o bɛɛ bɔgɔ b'a faga bɔgɔ b'a faga dɛ tasuma n'a ka fɛn bɛɛ tasuma n'a ka fɛn bɛɛ a bɛ mɛnna yɔrɔ min na nin bɔgɔ don wa ni bɔgɔ yɛrɛ tɛ yiri min a bɛ mɛnna o tasuma bɛ don yiri min na k'a mɛn ni bɔgɔ tɛ yiri nin tɛ kɛ ye ale tasuma yɛrɛ ni bɔgɔ tɛ n'i y'a bila sisan diɲɛ t'i ji ye cogo n'i y'a bila a kan a bɛ faga a bɛ ɲinɛ o de kɔ o kɔsɔn a tɔgɔ bɛ de sula taara sɔrɔ ji bɛ wuli daga kɔnɔ fiya fo ji bɛ kɛ cɔcɔ a ko ko ji kɔni n'anw donna ni ji bɛ woyora ka tɛmɛ n'anw donna e bɛ se an n'u le kɔrɔ a filɛ ko nin tasuma dennin de bɛ i ka tɛ foyi bɛ kasira ji ko sula ma o a ko a ka dugawu le kɛ ko ala kana sababu ban ko n'o tɛ n'i y'ale ye ale bɛ kasira ko daga le sababu lo ni daga bɔra ale ni ji ni cɛ sisan ko kɛɲɛ bɛ lɔn n'i y'ale ye kasi in na ale bɛ wuli la ka tourner ko sababu lo dɛ ko a ka dugawu kɛ ala kana an sababu danya n'o tɛ ko ni daga bɔra ale ni ji in cɛ ale ni tasuma cɛ sisan a bɛ lɔn fanga bɛ min na bon n'ale de t'o sɔrɔ wajibi ale dimi fɛ ale bɛ kasi o de y'ale wuli n'o tɛ han kabako lo dɛ a bɛ ten ne taa n'a ye kaala fama ala taala y'a kan dɔ wɛrɛ bɛrɛ a ko o tuma komi ele ko i tɛna sɔn i ma kɛ alina ye f'a ka yɔrɔ in faamu ka ɲɛ a kɔnɔ ka ɲɛ ko an kun ta mina alina walima ele ye alina dɔ le wa a ko ale t'o ye k'a fɔ ko mun ka gradi bɛ e ta sanfɛ n'i y'a mɛn ko alina c'est-à-dire minnu bɛ ne sanfɛ mun bɛ sanfɛ e kɛra o dɔ le wa a ko ale t'o ye a ko bon n'i t'o ye kun ɲuman kama a ko sabu ne ka fisa n'a ye ne bɔra nɔrɔ la nin bɔra bɔgɔ la ala k'o ti kun ye ne ye n ka ordre di hali n'o kɛra tiɲɛ ye sa ne ye n ka ordre di cogo min na baara bɛ kɛ ten ne o kosɔn a ko e ma ala ko fagala ala kumana ibilisa bɛrɛ fa kɔrɔ jo o tuma na n'i ma sɔn ele kɔnɔ ka bɔ mɛ nɔ ele ka bɔ ne ka palais kɔnɔna na e ka la ele ibilisa kɔni a ko a ka bɔ n'an y'a filɛ ordre t'a la bolo o yɔrɔ in na ka ibilisa faga sabu ibilisa fana tɛ gradera ka ban a bɛ komi n'ele kɛra ministre ye e bɛ se ka mɔgɔ min ye planton ye yɔrɔ la n'o bɛ yɔrɔ filanan i bɛ se k'olu bila cogo min na i ka adiviyɛn ale bɛ se ka bila wa i tɛ se k'ale bila don donc ibilisa ka lɔnni nana se niveau min na ale fana ka ko tun taara confier ka ban min b'o o lié la parce que ibilisa bɛ o lié kalama mais ni le tun bɛ taa n'ale ka kuma ye dɔrɔn mais a tun tɛ se k'a licencier dɛ o kosɔn a ko n'a bɛ ten cɛn na i bɛ bɔ ne de t'a kɔnɔ i kana na tɔw ɲɛ don na n'o tɛ a tɛ ka kan k'a ye fagale mais comme ordre tɛ n bolo sabu ele ye ala bato ele ye bato kɛ ka ne bato fo n taara ni ka niveau taara tɛmɛ ne ta yɔrɔ kan fo ka taa se yan fɛ yen fo ninnu y'i ko lɔn ka ban a bɛ komi n'a ye so min na a y'a k'a faga a banna mais n'a taara n'a ye kaso la ka ban a bɛ enregistrer droit de l'homme na a tɛ se ka faga tugun do a bɛ ten ne donc a ko a ma ko komi a bɛ ten fa koro e kɔni ka bɔ bɛrɛ min e bɛ bɔ argile kɔnɔ nakɔforo in kɔnɔna bɛrɛ fa e na i ka la e ibilisa kɔni raji o tuma e bɛ kɛ fɛn kɔni ye ne ka ordre kɔnɔ wa e na la a nate mais ni ala sɔrɔ ka ne kɛra a ma nin ma sa ne ka danga kɔni bɛna kɛ bɛrɛ i ka dɔn ne ka danga kɔni bɛ le ye fo ka taa se diinɛ jɔlenw ma ten ibilisa fana y'a kan to ala taala ma ya rabi a ko ya rabi a ko monsieur donc ne tigi est-ce que y'a faamu na tigi yanni sisan a kɛ monsieur le puisque ale tɛ se ka na fɔ a bɛna ale faga tuguni parce que a ka enregistrement sera yɔrɔ min na donc n'a ka di a bɛ se ka fɔ ale tigi tɛ yan f'a ka ordre le kɔnɔ sisan ka sɔrɔ k'a faga donc rabi ni rabi nana bonya bolele ma parce que a tɛ se ka bɔ o kɔnɔ peut-être n'a bɔra o kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a tɛ parti kelen mais ni dɔ ye ni nin nana président ta mun ye opposé ye n'o b'a nɛn f'a k'olu fana dɔw gɛrɛ ministère la n'o tɛ a tɛ ɲɛ olu bɛɛ ye le n'a ko a tɛ olu gɛrɛ k'a ka parti mɔgɔw dɔrɔn ta mun ka coloniser olu bɛ na ko non ko dictateur donc a kɛra ten ale labanna ka nin to yen k'a fɔ a ɲɛna a bɛ ten
donc ayo fa ina ko me galo ne ka danga ko ndu fo kata se kala iblisa ko ya rabbi ako ya ne ka matigi ako de fa anzerne oh mba fe tu ko ne fle iyaye ako ala ma fa anzerne e ka tu ko ne fle nye na fle bere ila ko kata se kunu kiyama joloma to ka ne fle fo ya ne kiyama jolo je mena min ke bina yi komi ko ngabo ilisa kala ale ni la kana no yordoro ale sira makura ya ni sira makaka ba o ti fa tugude oho donc ibuli ya balo ale sira makaka ba donc abe jamana police ku na kenema ya ni bo tara makaka ba police mu yimre no lu ne do nen ni tara makaka so de num police mu bo garde o bu nyogon nen tuma do fo bo kele ka bono ta abalo sira fo gala ale sira yore na assurera mena tu ndara bonden nu ngono quartier comme ça na ma nyobe se ka denga le fa ka ko tunu jogo dora ka fo ko kurti maladi ya fa na le sira yoro mena ka ba na sara police président re bu ko sora ko ra ministre bu ko sora ko donc abi jama iblisa ya lo ale sira niveau mena o ko so akwala ma kwala ka le fle fo ka ta se kiyama joluma ale mena mingi ko abana nai oh kala ala dala bana ya ka do bere fa naka igalo ele iblisa ko ni mena le mon zare mona tugi korso mona tugi fle ho ya mele wakede me ale ma songa ordu mu da abalo na le aka korke ka bla ala fe fona kwa ka fa obuna fa abu fara me ale ba ta fe ko ke sabu ka yira aw fara na ko iga bama ijugu kana fara to do be ay rabin na defo do foilera ka sor na mo ma sor e maka fo wati it to tu bi fili fo ka ci mais depuis na le adamre ba le boko ga lo boko mai ka sor mo bo akala ma ere babla mais na le tite bien na ibo ilo donc tu ma do be ibo lu to ko so se te mo amba fo hala kala no yi mi re bonu yere fan fela ma do al ni ba ala to lo ita fe ka fo kala no yi parce que tu be lo o ko so se te na en fait ibi tara kornan kala le ibi tiga kornan kala iga tafsir ga nakarmo ke ka deun o be karmo ke ka ala to o to yi na yere min di mallum na obe walma ni karmo ke na ne nunu kala nunu sa nunu be ka famia te niveau man ni ka famia ko na le so nga ta ka baraka nei ni bi so nga kornan ta ka baraka nei ba se ka kala akallo o fanana akuya akallo sini do kana ne ka bla nyono la o ko so to do be baraka oh olu nyogonu be maraka ka angere fe fana wado be ibina doye ibina lo mi na teta nyogon jo ba kala nunu fara jamana me yer bale ya kala rat na ke ale tuna ke o aga e mi famu iba lo fana kwale do famu afan tuna ke donc iblis akmara ana ala kuma na ala fana kwa ko mini fle ila yomele wakati ama bo fuka tase buru fiya made ko fu ama fo fuka tase kiyama joluma ntina iblis afade ako fuka tase ila yomele wakati fuka tase longa watima ma'lumin donc ishi hekemi tuna temoga ya famu aka wali ale ba an nabi mais iblis to korban min ala bla yon asarawa masa jona bi se ko kiritige mo se o titige o ako ila yomele wakati fuka tase longa watima ma'lumun min lonilo an be fana ala ma fole ko an be kelengelen be iza ja ajalo naka wajal alla jalna min loni lo la ya karna sa'atan wala yatakdimuna otewa o yomil waqtil ma'lum le allona ala fe egal libur ko depuis wollo giga kan sani wadinira donc mel ka obi simi soro anto soro mel ka obi se ka ke do be se ka 100 millions soro sedna jibrila no mo ko olu 100 millions de bala ka bara folo la ngayo lu le la ka jibrila la le tara sangolo num be place afa ba du gol num place afa akolu lo mais o do ma sa folo o si ma bando mo aw mo ke yoli sara sidira ko joli fara ko to donc na fara ko ila yomil waqti abse ka abse 100 millions tambalo ko fe mais akon mena na ta kullu nafsu bara donc na mi ko sitarati sare fa ko fa ni le kallo bon nous le kala yor nu yesi sa ne le tantara ko biya ko no de tafsir de yam le ka kan tan soro kan nu biya fa yana mais comme sungala tafsir lo la amba fo kata bon nous ne le ka tafsir ko la ke droga panga ko alu clara emina nu chama ne tige gbansa fu ebisa chama ne tige gbansa walma ibina me kasetira ni de fe me kasetira ko ele ba fa se ko male fu ka le jone me
no ta ambiya tibe kala kornante be kasete la ambiya tibe kornanga na kasete la katem kata sige do yerbe ni ga bigila kan dra ba kala ngo tu ka ni ndo kala na ka diama obi ado kerlo ka diama na na isa ngwele akela koni hale mo mo kornanji go chamantini no wega bigi silbu do arasa ni ka la korna haya ga yere ba kala fa ba kan yere ne bigi le kala garati okay bigi le ba haya kala ngo arabu ba kala ne examu e be ka kala ya nin tulo ya da afaket ka sanga diama ngama ni mena ka bla folo dem mo tse ka kala ngen ni re hala amu fle ni teni karmo jaman be abu ko na ya mu ko kalan tse ka kenayo mu mba lo nganya tajwidu kono olu ba fe mo mun korra ya fa mo obia kuma chama ta ba be fe ka yere nu to diani korna kalan kai alle be tuko alla kan korya na se ka korna on kalan dungunu no te ka fa iti korna lo ko ile ba kete ko lo fa ba kan yere yordo ngoyi karmo ke ebe mi ede oh karambe ke to wer la kan te ke nale donc nabi ala ko nabi iblisa ma ako ila yawmil waqti ma'lumun ngor mi ni tey eko wa anzirni ila yawmi yubu asuna amole ko fuka tasse yubu asuna ma ala ma fale ya tey fuka tasso ma de ako mini i kono tey ila yawmil waqti ma fo isi dan arsa ka yubu asuna be arsa ka ansa ma so ala sana ma ya ka karakter kono bla ya ba comme rasul taraka korna to amolo jobra iblisa fara taraka ka kitabu to ya ebe ha famna do ibilisa akira asara wal mamasa ala kon mo fo mo ibi korna ta ta ba asara wal mamasa ale ya mine ko lon klima mini min te manu yonche ayo fo me asara wal mamasa ala mo fo mo ako ko ila yomil wakiti ma'lumun fo ka ta se longa wati ma lomin loni lo isi kono ka ko ono yu wasu na sawo anti daga meni wa obu kitabu boni ngama kitabu buboni kitabu bini ngama ka nyefo aka kinga ta ke joma e ka mun lora ala e fo ka loy aka do fo yina yele beta mun ni nura ah e ta lonne bué na ala ta sisa tare ni iblisa le ko mun kira tanay kala ako iblisa ya kan do bere ima ay buye di ala mare ako fa be e ja ke ka ika buye bara aka buye dama puisque ni jawna chugo dora akon tise ki fanga atse ka felo kera o jeme ni jama faso no ke abse ka ordu ke jona ibo yi ko to abukuma me iblisa ana banala ana fe mege ma ebo yen se ga mare aka nyemo ko te ni ki bukuma jeme fo nyemo ko me iblisa bi jeme fo nga ba fora ni respect e nyamo go falini e iblisa ma fa ya dele ike iblisa ika iblisa la de akokala iblisa ya kan do bere fa be e ja ke ka ika boyen bara ika boyen kono la aga wai la ho fone me da ofli ika boyen ele ka boyen toko ika toko boyen kono ika boyen bara mu mo ofli ajuma ina obe na ka die ba fo kala iblis ya kan do bere la ho ga we ya na hom fone me da mo no ofli bere be e ja de ka nele ka boyen toko aba iblis aba ta nyamu ala mo lera ala ka boyen toko lera aba ta doeni kaka mo ofili ajuma ina ika mo mbo be mene ila ibadaka funa grele ala utaka jonu ye aye mo be la kena jomu so na ka kono gbe ya me donc sel ba be ala ka jome mo klasina manja chama mena do sitira siti molo ala ka jono me mo klasina to ye ibino ye ala long ke semaine damano be kalo damano be san damani ibo e bo wulni fafure ya yorobe nin nalama ya yorobe bo wuli nyama lo bari ka ko mina fo aw nana femi so re sancha de pe fa ke ma wolo ele ko nun ta nyefe no nta nyefe e ba so re yo e ta so re wi nyolo e dara dibida o kata mo go so o ite mi di makega siga ka isi ka ite han naka maka walma nabi jigrani ye kana kuma e mana dole su so re wa nele ko naka kuma bi awdi amne ba wamado ni mo ko kunda yale ti iblisa kuma na ya bonya warre na hunya mo ko adno ta borta ne ni kuma na le ko ti ni mo ko tiento mo je mo fa me jone ya fa ko ele bi chen fa yi ala le chen fo muhammadu ko ka ta fo mo e ya me ko jone ka chen fo muhammadu e ko mia
donc ya iblisa ko fabi isa ke ka ika bunya ba kono la aga wai na hom fonga ofili ika bunya na ya famu ajma ina obe ako ila e ba daka fona kere ka jonye parce que abana ta do mo le chema ala ka jonye chema ako ale mo ke la sina munu so na ka konna gbe ya me no hom munu gbera ibadal muklasina jonye sata ibnu lon jodi ina fa antemna nabi ibrahim ka hakim lidini hanifan ina fa antemna ka ibadal muklasina jonye sita o yisele ba ole o jabo ba ole men munu ko sente sulameedo olu sente ibadal muklasina iblisa tiya ko kabna mo mu fili o yolu jamaw dole ima olu be ala ka jon gono me olu muklasina mi o yo boara ko selte ko jaate ko jogo kasoro muklasina nu korna ma fina ko wa ma umiru illa li ya'budu Allah wa ma akona ka dama ko wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina ko mo ma nyongo so tumasi ale ala ka livru tigu o ma nyongo so tumasi fale ken ko kana naka livru ta bangi ta di mo ma be wulan ntasra ko kuma sra nyongo so ka so ale ala ka bangi be o te wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyima ya famu dan o le dinul qayyima ako mo ma nyon zot ma be na to ya famu oh wa ma umiru illa li ya'budu la ti de be na ko do ma mo sinya maria ne foye fo ka ala le bato mukhlisina lahu dina hunafa ko ka ta mukhlisina o ko na gba ya dina ye hunafa ako yere jenge ka bo cheni be ma o bi soro jogodi wa yuqimu salata o bi sellejo wa yutu zakata o bi jangale bo wa zalika ko selini jaga bo mi flede o le dinul qayyima ko le dina joni nganele yo bo aslamera ele ni tara iblisa tukabe jama mun fili olulo kana sigara ala to ko ba dara ko ima iblisa ire ala to ko ba dara ya ala ka bonya ta dara fa be jakika o ta dara ma ko abna mun fili ayolu nyondo soro ba ala to ko fana ta dara no olu na sher bo aslamera ko jogolo ay ko side nga ka karanka ko atikala kana tu ko mo filiti dro nalma yara oh tanay kala ala dara fana ya kan do bere bere ako chen o chen wala chen ga fara chen ga bere bere ako na ala dara na o boyle ko ye bere bere oho janama sorra kana sunna ngo foro le tuwe iya yo jisgi dara jama janama sorra kana de oh fitir ma waliya ani yere bonye la le kama janama dilana abe madame ne ko iblisa ayere bonyele aya yere bonye mi ga kara fitir ma waliya alama pa kara kafiri yere bonye baga wole be janama dilana ima ya ala na ye kuma kara tinga sa ala kuma na ta ko la hamul kasamu ne ala uni kabbo ne ala ti kalembo me la kuma imbu kuma gbeliyale abo kuma gbeleya la ne lamul kasamu le amo fo tafsir ko lamul kasamu ko ala kalela ala ti kalew mais au fond dia ka se ka kuma gbeleya aw fele babata ala yere ta kale yoro me ka so ala ti kale ala ko wala o ke sim ne ala ta ti kale bere bere bima ne ala ta ti kale ne pe ne ye to wo zero aw bi timba se wo fe ko ka bo abol ko ala ti kale ne wa ma ne ala ta ti kale ni fo fa na bere bere la to wo zero aw ti mi yere ye hal na ka bo abol ko ala ti kale ne note c'est-à-dire kuma me mena na fo abe kalembo me ne ala le ti kale note awere adamade ya kono abe kalembo o ko so ko la amula ana ni la amul sidadu le ka la ka kuma ngbele ya ka son sira o ko so ko fo iya e lani ni ya ke la abe ke la mun nafi uye ni ko la o ila amul kasamu ko fo amula ana fo de bina fali de ka tindili ke bere bere ajahannama iya e fo mina fo mbake donc ala tigera kan ko fa be kete ni min tara kete be kete mais ni biena ka do ala tna so ngata mo do jane mena sa aga lam la na mo voyando ala bina ira so so
atare so ni min be nyuma ke ka nyuma ke ni ki nyuma ke ato ha ako ne bina fali ke bere jahannama fonga jahannama pakati ndi bere men ka boyle iblis sara wa man ma pa ka bo mo fana na bere tabe aka mo mo to na ka tuele ko olu grupu le minhum ka bolu la bere ako ya Israfil afo mo ye bere ma asalokom ako ne Muhammadu malu sulame o dari bere ne malu dari sarafo ile la ale ne kuma nyefoli la awye ka sulame ya nyefo ayo ka bo Iblis abolo ko masara nyini awfe na anga garmo veribi ma me sarale mna ai karmo ka wardi ha ane ti déplacer ka wajul la ni ma wa mu ngambla na tara ay bo so san ay ni mo ko gara wajulu ke ne lo na ka bele ma karbiran so nga fa ina change na ka dinye ka tai me isan ti ngamo milla na yi min di ma ote alera lo mi me da do le be ne karmo le ne mo lo ha Abidjan ville kono ya da do le be ni kwa ka wajulu ka Abidjan ville kono ya fo ka so wa mu ngama na bu Abidjan ville kono wa keme oui ngoye dado le blan no ofe fere lo silawa Muhammadu iko ya akokul Muhammadu afo mo ye ma ase aloko ne malu sulame o dari bere ne malu dari dorme kele sarala ale kuma nya folla de wani ne Muhammadu ma ke bere menal mota ya famu ne Muhammadu ma ke de menal mota ne ma ke ka fo ko le bina aw ko fo nyo ya fana wa ka fo se ka dir ka fo ne le bina ta aw ko ko kwa ne le bina ta aw ko ko ka ta aw ka kuma fo ala nunun blado ne nana kana fo ye masara nyine aw fe wa ne ma ke ko ne ba aw ko ko fana huwa ko ko na ma ke do ne le ko ko na ko ne hakili jirile ye ala ya me zakara zikru lahi kurye lele alamin ama bogo kurana nana kana sharia ke kalore kwa nana hakili jigi ni ama kwa zikira ko hakili jigi fa zakir Muhammadu mo hakili jigi fa inna zikira sabo hakili jigi ko ni tan fa ole mo mi do Muhammadu ko kurana be hakili jigi ko sa ko yam fana ko zikira ko kurana ya hakili jigi fenye lele alamin dan so angana hakili jigi tuno sharia be to banona bone ni yorende ni limani ale desere be ka do karamora ki kana ole fo ke da yolu fe no fo do ko Muhammadu ka bunya tara duni bunya barake hal amunu ba forata ngwa ko bunya bara bele ka kalange besira ka karamo ka dine ye fo ngo fara e fierté do le elema ni Muhammadu nana afora ko ka tunu ko akwa ngana ole fo ha ni gelera ni yor ne limanati se ka kun karamo ko fe ki kana ole fo ka soro kornando ole fe ko nana le ko kana hakili jigike ni ame ko ka hakili jigi o korle ko fembla ni korolo mo mo ko de ko kuma fon ko to dala ba kay awete ni wala ta'lamunna ako fone fane tarata barake bere wone ka tallo ni ke bere ya famu fo ngata lo ni ke na ba aho ale ka ki bar yara bere baada hini fo doni temeni ko fone ka tallo ni ke ka ki bar yara doni temeni ko iba fo tugudi tafsir ra ba fo ina ko kol afomo ye bere ya ibadiya ya ni Muhammadu ka jon bere alazina aluminu bere asrafo alumu gara kenke aye ala anfosem muno gara kenke le ya yera kun kan bere nazala lekit tanzila lekitabi akalo go kitabu jira de menala kabala tala yoro ale age
masa e barabara al-hakim o ba foto ne ka se ka da faja ka so ni mo yere fara fo itara ani mo fara fo itara de o yere ko yen ni ko tugara o yere yi o ke ba foto ne ko ba ko kul parce que olu yaye c'est-à-dire qu'on a dans la tension le qui tabi c'est-à-dire que c'est mal placé au loup fait quoi donc on loup fait mal placé l'eau donc faut bata o ba fo ina ko kol afo mo ye berebere ya ibadiya ni ala utara ka jom berebere alezina jominu tete ke atrafo alo munu be chene kera anfo tawo ala anfo sim mu be chene kera kata yera kuma berebere tanje lol kitabe ko qur'an ko ni jira min ala amu mi chene nasa aw ga lo ko qur'an jira ka bo ala fe sa al azizo mi griya fama e barabara al hakim oh kini diga ba ka so hal na ma o fo san fe an ga lo ko korna jiro le ka muhammad ya fo ro chama ga bando tanai ena arfu nasaba akoy ga lo ne ala taala anjana akoy ga lo muhammadu ne ala taala jire ga alisa ne ga kitabu jino qur'ana e barabara jenini ma wayaji ninga masaya jene oh banyini kon ka tulike ala banyini be kon ka batulike ala e ka jeli sa sunga jabo banyini ka batulike ala minna bolo greve ka ta heji banyini be ka batulike ala ala dara ko muhammadu banyini kon ka batulike ala jibrila jigira kana kuma muhammadu fe ko qur'an jigira inna ni ala anzalna anule jili ka alkitaba nele ngati tabo jigi alayka kadi ile muhammadu ma bil haqqi ajiran dala ka masaya jenye berebere fa abodo ini ka jo abela jenga batole ka berebere ala fa abudi fil amru ya famu akara mufradu ye akofa abudi e kon ga songa batuli ke allah la ismu mankolo jabaru kaharo ele kon ga songa batuli ke allah huwa wal akhir wa zahir wal batin e ga songa batuli ke allah wa huwa bi kulli shay'in alim e ga songa batuli ke allah wallahu qadirun ala kulli shay'in muhammadu e ga songa batuli ke allah o alaikelempe iba ala kelene batu ni sona ala batuma kana dan ko ibala batura tende mo kele san e sataka ke kona gbe ya e berebere di ele bi dina ke kona gbe ya ye la ho kadi ala kele man ni mi fora bi yo amba ala ko mu ga dina ire la o komandele e kona gbe no mu ya ire la atu de on komandi wal ma ka mo do komandi o do ko ga di ale ele bi kata defo mi yara na le yo defo yara to blawa ele buta kele ka defo yara ele mi yara pe ele ka le so ma sei ya ba muge note ese muhammadu mo ko buriwa ama mo ko burido akara ka mo mi be a jemfo a mo ko buriwa ele tara ko ta defo ya ka mo do o tigi do ba fe yi ele le bune o defo yara ele ki laban nele o defo fo ele laban kera o tigi kele ba ye kera muhammadu yere fana kele ba ye o ko so akoy ma ko muhammadu be batulike allah mo kele san e bi kono gbe ya adina e bi dina de kono gbe ya e bere bere la ho ala kele peleta ako je o je adina khalezo e kala ko dina ko ni kono gbe ya ko e bere bere la abega ga ma gala o tara le ye adina e ba bo adina le khalezo e kala ko dina ko non kon agbe ya be e kala ko dina ko na gbe ya ba bere alilahi o ya la o tara ta e bere bere akwa ni mo mi nu ti tege e ta ka go ma mi nu to mi so ngam ne e ka kuno mi so ngaje nyon wara mi e me no mi dana la o tara kele na mana bodo ako oluma ako anuma fo ile batu bere bere ila le yo bare bona kwanu kon ka masrunya bere bere zolo ba ko amanyi ni kwanu kon ka bere bere zolo ba ama gere ka masrunya soro e dala ako mo mo no be batulu ke fe wala batu me dana ala taala la
olu mo no de mana bodohum akwanu mo lo batu ber amolu bla batu lu koila illa le yo kare bona ya famu akoni mo mo be son ka batulike kuma flalo do nyo na yorona ni mo mo no be son ka fe wara batu me dana la olu be ako me mana abodo anu dina olu bla ka so nga foi batu illa le yo kare bona sidiranti sulama bla ka foi batu fo ka soro ka ken ka gere awna zulafa surunye ko aberebere elala e katalama elala abalo ala taala ela tara ko me na kete be ala na kiti mo ko ni nyoje me ko na de tege e kala lo jate ya ke dale ko abade de blano to me nyo so fe do ko na bi sa sara do ko isa masa alu to me nyo so fe do yere ko isa be na do ko isa tina alu to me nyo so fe abi nyo so fe mi ko na akalo ala taala ko ni la ako masa ko ti kan de kan dale ke ma ala ta ti man ne kan da huwa ma min kon ke ra ke jeba ka farnyeti ke kala moga ala ta ti kan dale ke e ma fe mi ye ko afoko okera ala ta ti kan dale ke be ma ke yina ko akera ala ta ti kan dale ke jebon farnyeti ke la abu fole ma ko kafiri ni mo mi farnyeti ke ko kafiri lo kafarol alele kafiri e bere bere akonna sor la la tara be la nyine ne ke ka fa la tara kamne ne ke de wala dam denkelina la safa aku fatu na kere kere li ke bere bere ka bo fen kon ne la ya kuloko ma ala ta dani kene femilu yede ya sha ko na la tu kwa be den kelen drum ne pale ti ba wolo male ka ke fen fana ye dan tu ko minga diale arza ka tu ke mo ya ti ke mo donc fen sona alama i mo wo i jina wo i wa kula wa be ka diala e a be ke ala de yi fana ka fale be den kelen dom ne pale ti ba wolo ma de ka kere kere subhanahu akuzani abala otala ye ale ala otala ko ne e galo ale masai tete ke alwa masai ba kele na ale bale ala otala ala ka sama wa masai ne safara wuda wa ale le du ko lo wuda be ya ayo da ni jene ye apale ala otala bi sudo nana kataka tle fana yele makado abi tle yele makado su ko nana akwala utara lewi tle kise karaba kataka kalo kise karaba ka bole leni kalo bela jen bela ya nunu bela jen bi boli kata o bebi boli kata la jalile ma musama telebisa kalo bisa nunu biebe sa ko bebe ta o bebe bul ka ta ka la jale ma musa ma aw ka ajalo izaja ajalo musa mande o musa ma ajalo musa ma kene biya bena ka sa ya jogo itikire sura ndo ma fo ko ya ta fa ya o jilalo ko kuru o bebe sujudu be o ba le ala sala ko ka sumo bi yele ma ko e fe no yewa donc ko tle ane kalo ko be karabara ka bla sanga ko me ko kullun o kele ngene be la jeni ya jiri olu be la jeni me bole be robere le aja o be me bole ka ta wati do le ma mo sama me do wele ba ako tian wo che ala taala e ka lo ngiri ya fama ala taala ye ala gofa ya fama ta ala ala taala ala taala ya lu adama de o da ila wahide ala ya bieda iche fara musoka belebele fara jamanja fara fin fara gweka kwa ala tora yalo beda de wa minna foke ayalo danga bonni ina wahide ningele peno ya anfada mi donge mo gan natama ha yake chocho ibora musole lango ele tara histoire tamilira e ya tamilira
akera ala min nyina ale mi yere yake ale ko an bora mina o yikele na ta miliyara le ibina tane kuma ne ibina na famu kwale ya audanga bol min na foshin kaboni ngon ade wa e da ke ningele soma oningele aba da mo blane ko o ko fe sisan ja ala tlara ka blane ke bere awoja asorra ka ninye ka furu nyogonda meno asorra ka muso danga bo alera no ya ka furu nyogon donc adama den bora jona ke ikara je bora muna ni yere kala muso e bora muna kelo naluman nu ta samilira ko lu yere ka karmo ko esa ai karmo ko le da ma ye fay ikara jego ikara karmo ko jego muso le ba wa boy aw tara lasili tamilira le da faji nunu ko so abata dubi ki jane me kono ala muso fi ala ka muso bunya ala ko kote ala ma ko muso ya ka foro le ma fa kana muso bunya mogolo aka ka buye me abu karmo no batra denya mina na manu nyamgo dentige ko bo akema ke obuto biye sunzu ni rate fuka tasa yebo chamata biye sunzu karamogolo dak na dem ba korni nunu abuna lo ya ore agwa do yata aborda yem kara woni tine ha anna yori wole foko ko lu na yori an balako moy nyam go denfle ba korni indabo biye na danga de ebe bal alle bi balo ala mo fore ala ko di hayen sa ko bani akwari ala utala kala kako ala idienda mdia de madem bela jeni da ayalu danga bonni ndolela wa ningele peno ya fada muje o ko fe santan o ko fe de santan ala to raja ala asorla kabla dike daoja ayini ngafuru muso bo kabla bere peno amata le bo duguma tugude kwa ya bonni faru so yor dora jomora jona imbécile awna lo ya wati fo la ta isarta miliyera do ay grafi fi ha ke wara musara hala an karamu ko am bawle fi nanduma do ngo son jugu fle bani e be nandene karamu wale dangati na ko wata agata ko aya ko ko ga mirla na kana ko ala le côté o yore na no ti beta no tele karamu wallahi o be fele fo no ko lu ga mirla moti ko mo fe na akoko sulame ale côté wala le côté am be gen yo mi sulame ko na na kuma derre am je jogo da ka jangina na ko auta aka mi ale côté wallahi mo te kuma fe aka mi alo o te wa aka mi alo donc o ti basier me kan na ko wala le côté am kuma de anta auto fio o ko to kwale ninga furu nyom bla minu haka bo ayere lai oho wa anjala ala torra ka jigiri ga bere ya ye iba fodi wa anjala katla ka jigiri ga bere sama ne ya de azwajin ako funyo boyo wala wala o sheira bere alo ko niye menale ade ami kabo daba ora sila funyo fana furu ñogo wolo e segi e ko famu adama den tebe ko furu ñogo segi ko na kilta bero me mi se ka fla ñogo fo ayina sobara pigeon nu olu fana bara na mo furu siri fi fo ta to ka se ñogo so ti so ma de fa ko furu siri ko couple ñogo no ta ti so pigeon nu fana biti hanna do muso sara pigeon chama be na ma to an do ka couple o ba re ka so do che sara ka couple na yi aboboli walma fana beto ya bisa kami wa ko kami fana biti donc olu nyogo mum fana be no lu ti so na nga daga ole fo ka furu nyogo ma o fana segi asa me fe livre do kono nga do bakor ni ngon tato de ale wolla ale bu foro wurde na re ba mo lay wu ole ya ka karamo no ye olu yo olu bu biele dara ko ambala ka o bu ji ko da nu je bela imaye no ya sama ka ka so tla ka pu o ye right gure olu bi tene donc ya famu da amana ko dan fen dan segi da o ayo segi nunu fo sa ko ale ala yo olu fana da olu fana bu furu nyogo male kana yere se ko ti di nyogo mate de ne ma u furuwa
o te ele nya ba ra ko bi me ibo bla nyonganga ko ko furle bo couplele no te o ti senyo ma yae olu fana be o isegi pale yo olu segi no fana bla adama de on temenen ko olu fana furu nyong bora olu fana garagara la olu fana furu nyong bora garagara la ko ma bora jogumna ya ko ko obalu dambere bere tone obo te ko alu gonda bere bere se tone obo te ko aw fana be dan ba abaw kono teni ya famu aw fana be da abaw kono teni comme olu fana be dan to mona ka wolo do be bu fane lado sra ko man wo pigeon wo sawo nunu bebe fane la non ani bamano bebe fane la bu toto o bebe fane la bu toto num fana bu wolo ka dake ka kono e ka wolo ko mi de o fana be o ko to ko abu na be dan fi butu no mo ati bam so ko nana aw ka dan bam so ko nana sasa ko o fana dan to ko werele min ba ade kale o ya so ale ala ka dan bana aw yerele na nyon de la sisa suna ale ala ya bo mina ko fleni abora kenda aw nana dan sisa ka idlay bam so kono ko kera kalkan dan to ko ye min ba ade kalikin dani yere bani ko amba fole kera sisa okay nga fole amba ka copy la amba ko amba sedana no machine copy ole no te dan be o mo mi ala to ko sebe ala abu fole le ko kalkan mais min ba ade kalikin ni ya ta tane machine o ni ba den ke fo ba bo amba photocopy le ka to ka bla no te pe ngore tara abiti no ako fi zolo mate ana to di aw bi dibi konnana bere bere salade dibi saba aw to bi dibi saba le konnana ya ka soro kana obo dibi saba ya famu ere nana c'est-à-dire ayo fana dibi ntatum ayo fana tasira e doni bamso kono ebo o konnana e kana former e be tanindo ira e me be dibi le kono ebe dibi le kono ni na bo eti yeri ko nyana ma o dibi dibi sabana ni na nyatige ebe ka kunfi o kun fana kunfi ya dibi abana fa bi dibi saba kono zalibo mi flani alu be berebere o keba o ya la taala le era bogo mi ya lu tigi e berebere ako masaya bela jene ko e berebere la ho masami tayete la akalon ko ti wora maka ela huwa kwara kera le masan kele ne ye alu aduma de umba yere sama ka bo ala bolo ana aba yere bo ala bolo jo asi juana na edak foro nalu kera fitri mawali ala taala ma akalon ko ala taala fana nakar ikabo ango amabazawa konna ala ni beka awye en daga foro na luna naka kan kafiriya fa ina la agalo ala fara ko ni ala fana bina kare ango na kafiriya lama kan kawye aw masakalere wali man lo forora aw na kafiriya lama o ko to fitrima waliya awle fitrima waliya do fitrima waliya betala ban fendorella ni ka fitrima waliye be mo me ka fitrima waliya ba ma wal ma fama hal na norra la rabna ba la e ka ni miye o yi ka dina tika bo sabu e ma se ko sara yere no ke to nyele fo ni e bana la le mbi ala mi ata yira bana ba wora lu le bonga fe fitrima waliya ka ko le de na hota na yi wala yardo ale kofro ako kabriyati daga bere bere le baade ako ni kabri ale alabukari ko abawdu jani mena kana sigara feo na ko na kafriera ko ale alabukari ko wala yardo ale kofara ako kafri ya konti daga bere bere le baade ala ka jonyu mambe ko fitrima wala ti daga ni ki ala ka jonye ala ko nale min kawye akale ala walima lo mo mi wara kala sabu ye ka fendo yele la fikal atigi walima lo ni kala fitrima wali ko fitrima wali ati daga ala ka jon foye ha ele ki ala ka jon ele fitrima wali ha angata nayi wa in tashkuru
n'aw sɔnna ka Alahu Taala barika la yardaw Alahu Taala bɛna ka ko caman labɛn lakɔ yardaw ko n'aw ye Ala barika la ka ban yardaw Ala bi jɛn aw ka delili caman ma lakum aw ye n'aw b'a la bala in shakartumuni la azidannakum y'a faamu n'aw bɛ ne Ala barika la ne bɛ Ala b'aw jidi mais n'aw nana kɛ kafiri ye ne Ala ma ne Ala fana bɛ kari o tɛ o kosɔn wa in ta se kɔrɔ n'a b'a Alahu Taala barika la sanga ni waati bɛɛ la dawo Alahu Taala na jɛn bɛrɛ bɛrɛ lakɔ Ala bɛ jɛn aw ye aw ka dali jamana fana wala tajiru wazira a ko ni dɔ tɛna se ka taa tɔɲɔ bɛrɛ bɛrɛ wezira ni dɔ tɛna jaraki ni dɔ ka jaraki ye kiyama jɔlon na a yɛrɛ faamu ka n'a fɔra ko ni dɔ tɛ minɛ dɔ ta ye dɔw bɛna fɔ munna wizuru jurumu b'an kan an bɛ ba faga n'o ye a ko dɔ tɛ taa jaraki e bɛ minɛ n'a ye mɛ fa i tɛ taa jaraki i tɛ lɔ ko jɔn kan a kan o kosɔn a ko wala tajiru wazira n'o tɛ mɔgɔ min fa cɛ kɛra dugutigi ye o a ka dugu kamalen ɲuman bɛ faga ka ban n'aw ko a den tɛ kɛ dugutigi ye yan a fa cɛ ka jurumu tɛ a minɛ n'a ye wa i tɛ jaraki Ala le fɛ e ka min kɛ i bolo ye min kɛ e le bɛ minɛ n'a ye mais a kɔlɔlɔ tɔ bɛ to i denw na mais e le bɛ ɲininka n'a ye denw tɛ ɲininka n'a ye mais a kɔlɔlɔ bɛ to o la o a b'o sɛgɛn donc a bɛ fɔ a kɔlɔlɔ min bɛ to o la a bɛ fɔ o ma ko al-wizru o de bɛ kɔ kan n'o tɛ min bɛ don kɔnɔna na min bɛ jurumu yɛrɛ i ka bolola baarakɛla ninnu n'o olu nana bɛn n'o ye zunubu ye a ko ale kɔni ele le bɛ ɲininka ale la i y'a faamu kɛ mais tuma dɔ an bɛ taa ba faga ka sigi fari kɛ ka olu wizuru in de bɔ min bɛ kɔ kan ale bɛ bɔ yen Ala b'i yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ ye ɲɛda kura ye o tun bɛ ele min yɛrɛ ko i fa kɛ ka tiɲɛni kɛ Ala bɛna e don mɔgɔw kɔnɔ ka ɲɛ Ala ni ele yɛrɛ ka ŋaniya ɲuman kɔsɔn wizuru ni Ala dari b'o bɛ yen mais o t'a yira ko n'a bɛnna ka bɔ e kan ko jurumu ni bɛnna e fa cɛ min y'a baara dɛ a nɔgɔ min tun bɛ ele kan o de bɛ bɔ e kan sinon jurumu donc o kosɔn a ko ni dɔ tɛ taa jaraki i y'a faamu wisirale o kora ni dɔ ta jaraki ye lahara soma ni bɛɛ lajɛlen ni kwa aw bɛɛ lajɛlen bɛna kɔse ka na dɛ i la aw bɛɛ bɛ kɔse ka taa tege i la bɛɛ kɔ mɔgɔ fagabaga Ala aw bɛɛ bɛ kɔse ka taa i la bɛɛ kɔ masa min bɛ kisi tigɛ a yɛrɛ cogo la dɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ kɔse ka taa i la bɛɛ kɔ aw bɛ taa aw tigɛ Alahu Taala ma Alahu Taala bɛna alu bɛɛ lajɛlen tabariya bariya ni fɛn kɔni ye Alu kɔnkuru kɔnto kɛra Alu ni bara min na sabu Ala min filɛ nin ye ale a ko masa in kɔni bɛ lɔnni kɛ ele bɛ yɛrɛ ko ni cɛ ele nu sɔn ka bɔ a kɔrɔ dugu ma Alahu Taala bɛ lɔnni kɛ ka yɛrɛ ni cɛ e bɛ tila ka taa kɔrɔ fɔ a kɔfɛ Alahu Taala bɛ lɔnni kɛ aw bɛ seli aw ka limamu kɔ aw bɛ limamu nɛni Alahu Taala bɛ lɔnni kɛ ka yɛlɛ a ɲɛna k'a faga a kɔfɛ Alahu Taala bɛ lɔnni kɛ a ko aw min b'aw dusukun na ko ale Ala b'a lɔn koyi aw kana sigara ko mangala bɛ nin bɛɛ lɔn k'a lɔn k'a ban pewu ko ale Ala bɛ lɔnni kɛ bizati sudur aw ka dusukun na miiri ko ale Ala b'a lɔn caman de bɛ Ala ko mɔgɔw kɔ o b'aw kɔ yen ten o bɛ yɛlɛ n'aw ye nka o b'aw faga aw kɔfɛ o b'aw nɛnɛ aw kɔfɛ o ka ca surtout o ka ca karamɔgɔ yɛrɛ la kojugu surtout anw se ye tɛ karamɔgɔw surtout ne bɛ n ta de la surtout an ne min bɛ yan f'a tɛ kala san ka na hali an mun bɛ se misiri la tan n'an bɔra ni ka dɔw sɔrɔ o b'a tunu nɛnɛ na wa fo k'a fasa o b'a nɛnɛ fo k'a kɔ kuru ayi ne don jabatɛw la o. Ne ka jabata yɛrɛ dɛ a o bɛ ban ne wa an ye nin kɛ o fana ye koba dɔ de la o b'i nɛni fo k'i kɔkuru lu dɔw b'i nɛni fo i yɛrɛ b'a santi yɛrɛ ko e nɛni bɛ bi i yɛrɛ b'a kɛ n'i wuli i bɛ taama ka fawo fawo i yɛrɛ b'a dɔn ko e nɛni bɛ bi a bɛ mun de kɛ e ne dɔw ta nɛni ka jugu dɛ o b'i nɛni ne yɛrɛ nana wuli i b'a dɔn cɛ jɛna ne nɛni bɛ bi olu i bɛ giriya ten tellement que nɛni min nana n'a bɛɛ binna i kan i yɛrɛ bɛ giriya fo i bɛ kɛtɛ n'a nɛni ko o fana ye koba dɔ dɛ aw y'a kɛ aw y'a kɛ aw mun de kɛ Ala ko Taala ko ale bɛ lɔnni kɛ
bi zati suduri min ba du sukuna sigini be yele ko na ha vraiment ni jaranye do ko ka fatiha ta bi suratu yasin kala nga jigi ala ka demba lo kasra e ka muso furuma ndiaye ala bi loni ge bi zati suduru ande yasin kala nga jigi bo mo de woro le ka bate yena bo mo de woro ani binani kasra le ka muso furu amandiaye me akwa ala ka demba lo e ma lo ko kuma e minti dusura min bi dusura ala bole lo ko so min ba dusura o ko so e beta bibi na min ba dusura de o le bi min na deuna ami min bora ndara ote amu ta ala ka dembalo ala ka buga doni ala ka kete kamana mana kan cha ma fo ala ba lo min ba dusu kuna ngani ajigi ami be o le betu denko o le betu denko abetini allora la ilaha illa la ilaha illa la ilaha الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم.